সমতলরে P গুটে বিন্দু তা স্থান কেতে আছে x1 y1 Q গুটে বিন্দু তা স্থান কেতে আছে x2 y2 হেলে সমান মধ্যে দূরতা P গুটে Q গুটে এটি P গুটে আছে আর এটি আছে কোন ইয়ার স্থানাঙ্ক আছে x1 y1 ইয়ার স্থানাঙ্ক আছে y2 এর মধ্যে দূরতা এটা কোন PQ লিখব PQ x2 x1 স্কয়ার প্লাস y2 y1 স্কয়ার র রুট এটা প্রমাণ করিবা এটা কোন করিয়া প্রমাণ তেনু কোন করিবা এটা সমীকরণ দত্ত কোন P র স্থানাঙ্ক কেতে x1 y1 Q র স্থানাঙ্ক কেতে x2 y2 ହେଲା ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଚିତ୍ର କାଟିବା ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ ଏଇଠି ବିନ୍ଦୁ ଦେବେ ଏ ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ x1 y1 ଏଇଠି q ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ କ'ଣ h2 y2 ତେଣୁ ଏ pq ଦୂରତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା pq ଦୂରତା ଏ ଅଛି ତେଣୁ ସବୁ ନିର୍ଭର କରିବ এই ଚିତ୍ର ଉପରେ ଯେ ଚିତ୍ର ବୁଝିଗଲା ସେ ଆଗ ପ୍ରମାଣ ଲେଖିବ ବୁଝିଗଲା ନା ଚିତ୍ର ଅଛି ଦେଖ ଚିତ୍ର କାଟିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଏଇଟା ଟାଣିଲେ ଏଇଠି ଗାର ନମ୍ବର ବୁଝିଗଲା ନା PQ P ର ସ୍ଥାନ ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ଏତି ଦୂରତା କେତେ ହେଇଗଲା x x1 এই বিন্দু স্থান কেতে আছে x1 x1 y1 x1 y1 তেণু এই যে এতি দূরতা কেতে x1 এইটা বিন্দু স্থান কেতে 0 0 2 আর আমি এই যে কেতে হবে x1 আর এই যে এতি কেতে হবে y1 না নাই সেই বলে এই বিন্দু স্থান কেতে আছে কি বিন্দু x2 y2 তেণু এই যে এতি দূরতা কেতে হবে x2 x2 এই যে দূরতা কেতে y2 এটা প্রমাণ করি আমার কোন দরকার PQ দরকার কোন দরকার PQ দরকার তেণু আমরা কোন করিবা ইয়া সেটা সমান্তরাল পরিমাণ টান দেওয়া গেল ହେଲା এটা কত ডিগ্রি হয়ে গেল 90 এইটা দরকার এটা ওটা সমকোণী ত্রিভুজ হয়ে গেল দেখিল এইটা আর লিখি এই বিন্দু নাম দিয়ে দিও কোন r এইটা a এইটা মনে রাখাও b বুঝি গেল না এইটা যদি আমি এই বাহুর দৈর্ঘ্য থিব এই বাহুর দৈর্ঘ্য ভাগ করি হবে না হ্যাঁ না না তাহলে আমরা এই বাহুর দৈর্ঘ্য দরকার এই বাহুর দৈর্ঘ্য দরকার হ্যাঁ না না তাহলে আমরা কোন করিবা এইটা আছে y1 এটা আছে এইটা আছে y1 না না এইটা আছে y1 হেলা এইটা মধ্যে কোন হেলা y1 এই এইটা আছে x1 এইটা আছে কোন x2 হ্যাঁ তাহলে এইটা কত হেলা a ରୁ b এইটা কত হেলা x2 এইটা x1 আছে হ্যাঁ এইটা এতি কত আছে x2 then এইটা ভাগ AB করিয়া না ab র ভাগ করতে পারি না হ্যাঁ। ab কোন হবে x2 x1 যদি এইটা x2 x1 হলা p এর মধ্যে কত হবে minus x1 এই যে rp কত আছে y1 y1 তাহলে এইটা কত হবে y2 y2 minus y1 y2 minus y1 তাহলে এই pq আর ত্রিভুজ আছে এটা মনে হচ্ছে এটা আছে এটা ভাগ করি হবে না 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 এটি লিখি দেই তো তাহলে আমি লিখিবা খালি প্রমাণ কোন লিখিবা কোন ত্রিভুজ PQR ত্রিভুজ PQR PQR y PR P is equal কত হবে AB PR is equal কোন AB is equal কত হবে x2 minus x1 সেই বলা QR is equal to কি QR is equal to কোন rb QP minus R QP minus rb QP রা কত আছে y2 minus বুঝে না QR is equal to কোন QP qb Minus minus qr RP আর QR QP রা কত আছে y2 ଆଉ RP রা কত আছে y1 then y2 minus y1 বুঝেলা নাই বুঝলো তো তেଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଲେଖିବା ତେଣୁ PQ is equal to PQ is is equal equal to to root over PR square
प्लस y2 minus qr स्क्वायर या स्क्वायर उत्तर कोन q1 बुझी हला ना बुझी हला d2 is equal to x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square रो बोल मध्य रे दूरता देन केते हबो pq देन दूरता इक्वल टू कोन हबो एटा मन राखो p एटा मन राखो q देन pq is equal to कोन हबो x square minus x1 3 minus 0 रो square root over 4 square plus minus 16 plus 9 25 रूट ओवर इक्वल टू 5 एटी प्लस माइनस लिखिबो में का दूरता के माइनस हबो नहीं देन खाली 5 दूरता माइनस हे परिबो नहीं देन सकल रूट ओवर प्लस माइनस में कि एठी प्लस माइनस हबो केवल कोन हबो प्लस बुझे हला नहीं आसीबो आसीबो नहीं तापर एक नंबर एटा एबडा एक नंबर आउसो कर परिबो तापर 3 नंबर कोन अछि निम्न केउ बिंदु तो मूल बिंदु ठारू समदूरवर्ती स्थिर कर मूल बिंदु ठारू समदूरवर्ती केउ बिंदु तो मूल बिंदु ठारू समदूरवर्ती धर गोटे क्वेश्चन अछि एक नंबर 0 1 -1 0 क्वेश्चन अछि केउ बिंदु तो मूल बिंदु ठारू समदूरवर्ती दीटा बिंदु अछि 0 1 -1 0 ये बड़ा क्वेश्चन वो बिंदु तो मूल बिंदु ठारू सम दूरवर्ती अर्थात तेनु मूल बिंदु के रहला 0 এই দুটো ভাগ করিবা এই দুটো ভাগ এই দুটো সমান হইতিব তাহলে এই বিন্দুটা সমান হইতিব বুঝিলা নাই কেউ বিন্দু দ্বয় মূল বিন্দু ঠারু সমদূরবর্তী এ পছরা নাই তাহলে এই প্রথম কোশ্চেন কতটা বিন্দু আছে 0 1 -1 0 তাহলে এই বিন্দু ঠার এই বিন্দু তো কোন 0 0 দুটো ভাগ করিয়া তাহলে আগে 0 1 0 0 দুটো ভাগ করিবা -1 0 ରୁ 0 0 দুটা ভাগ অর্থাৎ এইটা p এটা o এটা q এটা o তাহলে আগে ভাগ করিয়া কত PO आपण भाग करबा PO केते हे गला 0 -0 स्क्वायर प्लस 0 -1 रा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर -1 स्क्वायर रूट ओवर इक्वल टू केते 1 रूट ओवर को केते हला 1 सही बोला Q 0 -1 रा स्क्वायर ना नहीं 0 minus 1 then plus square plus 0 equal to 1 square plus 0 square is equal to 1 equal to 1 देखिएगा समान then कौन है PO is equal to PO अर्थात PO की এই বিন্দু দ্বয় আর মূল বিন্দু ঠারু সমান এগুলো অন্য বিন্দুগুলো মানে চেক করিবে সমান আছে কি नहीं বুঝিলা নাই করি পারিও হবে না নাই কোন আমরা দিটা তেনে আমি ক্ষেত্র সমগ্র ত্রিভুজ হবো যদি p স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার ইজ ইকুয়াল কোন হবে তেনে আমি ছোট দুইটার বর্গ বাহার করিবা সেটা বড়র বর্গ সହିତ সমান হচ্ছে কি নাই देखिया বুঝিলা নাই তেনে আমি আগে কোন বাহার করিবা তেনে আগে কোন বাহার করে এ তো বাহার করিবা ab আর ওটা কোন বাহার করিবা আপন বাহার করিবা AC বুঝিলা নাই ab ইজ ইকুয়াল কেতে হেলা 3 minus 9 square plus 3 minus 0 का स्क्वायर समस्त ने b रूट ओवर इज इक्वल केते हला -6 रो वर्ग प्लस 3 3 रो वर्ग 36 प्लस 9 45 रूट 45 सेड़ा bc केते हबो 12 minus 9 रो स्क्वायर 12 minus 9 21 माइनस 0 स्क्वायर 21 minus 0 रो स्क्वायर 12 तेरे केते हला 12 minus 3 3 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर 9 plus 21 plus 440 केते हला 50 बुझिला तापर बाहर करिया कोन AC 12 माइनस 3 12 minus 3 21 माइनस 3 रो स्क्वायर 12 माइनस 3 9 का स्क्वायर प्लस
नौ केते हला 81 18 प्लस केते हला 300 केते हला 8 64 6 8 8 4 8 8 7 6 8 14 4 154 324 तेन केते 4 के 5 8 8 10 0 3 के 405 केते हला 405 गुटे रूट 45 गुटे 450 गुटे 405 कोटा बड़ सुन 450 इधर खानो अछि हाँ ना नहीं तेन हम देखिबा AP स्क्वायर प्लस ऑफ BC प्लस ऑफ कोन होबा AC स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वल टू BC लिखिया ना हम भाग करबा बुझ के नहीं AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 45 स्क्वायर रूट 405 रो स्क्वायर 90 405 इक्वल कते होला 450 और BC स्क्वायर तो भाग करो 450 कते होला 450 तेरे उत्तर कौन ही होला AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल कौन हो गया AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल कौन हो गया उत्तर ABC समकोणी त्रिभुज बुझिएला नहीं